So guys, for today's video guys, mangunga tao kamuting kahoy guys. Ala guys, ano siyang kiibot guys. So wait lang guys. Ala siya guys, lagyan ang ganyan guys. Yan. So may ibtan guys. Nawan ako guys oh. Yan. So ito lang akong kunyang guys. Ang laki niya guys oh. Kapuno ko guys. Pagkakang guys oh. Kalabi kasi ko ito guys. Ano guys oh. Yan tapos ano pa dito guys. Yan. So tara guys. Tanan guys. Kung naibot pang isnak lang guys. Tapos magbuhat ko ang guys keeping or kasaba chips. Bye guys. So napog ko yung kapayas guys. Ang nakuha guys. Pati sa menu guys. Duha lang kabukay duha. Ano akong balanghoy guys. Yan. Payas. Taas kay guys. Hindi ko makuha guys. Alam niyo siya gulayan guys by puson sa akin guys. Yan. May dogkit yung taas guys. Oh, taas kayo guys. Napila guys oh. Alam ko yung guys, kurente guys oh. Pawaya sa mga wifi. Oh. Itong lisura ko akong guys. Yan. Sabi ang gulay guys. So muna ito kuhag balanghoy guys. After tayo manguha ng kamuting kahoy saka yung papaya guys. Manguhin tayo ng kalamansi guys. Yan guys. Kalamansi. Okay so so ano guys pang ano guys kinilaw. Tapos yung daming bunga guys. Yan. So see you later guys. So guys, ito na po yung kalamansi guys na nakuha ko guys. Yan guys. Wala kasi ako silapin guys. Kaya dito ko muna nilagay guys. Yan. Yung kalamansi. Grabe, singot na akong bugan guys. Grabe ka. Singot guys. Grabe. So ito po yung garden namin dito guys. Yan sa bakanting lote. Dati marami itong ano guys, kalabasa. Ngayon guys oh. Muna natin man guys, 4 na kabulan. Sagpot na guys. Wala nang balanghoy guys. Pang snack guys. So bye guys. Ngayon kalamansi guys. So thank you for watching guys. Bye. So guys, manguha na po ito sili karong guys. Dagko kayo ng sili guys. Wala guys oh. Yan. Po guys oh. Yan. Wala giti. Ang uban, gagmay pang uban. So muna yung sili akong ganahan guys, kinagko guys. Yan guys. Apa din guys oh. Yan. Muna yung sili guys, ibutang sa mga marites guys. Sok-sok ilong bugan, siyaraw, mahalangan. Mahalangan guys. So mga sagot tiwas guys ha. Nah, sorry. Amo siya guys, tambok. Ayun. Yan. May langgam niya guys oh. Kalapati, alimukon. Ay, alimukon guys. Tapos taas guys oh. So mga sa sili guys. Bye. Nala kong sili nakuha guys. Dagko nga sili guys. Ang tagahan na. May guys na yung bang guys. Yan.
Bye guys, thank you for watching guys. So guys, muna ko nakuha guys. Tsaka may sili tayo guys, papaya, hapit na menu, tsaka yung balanghoy guys. Yan o, yan. Sili guys. Pang istak-istak lang siya guys. Tapos gawa ko lang kasaba chips guys. Ito. So bye na guys. So nyara guys, yung nakuha ko kanina guys, yung papaya nga hapit na menu guys. So tingnan tayo guys, tabay isa guys hapit sa menu. Yung sili guys at saka yung kalamansi guys, yung kalamansi guys. Okay, sorry guys, nakita ang ebidensya, nakita. At saka mo food niya nga to ang balanghoy guys. Yan tong balanghoy. Ara guys, takuan niya guys. So nara tong balanghoy guys. Yan. Tawag siya guys, balanghoy. Muna siya guys, pang snack lang guys. Yan. So muna ang community garden guys. Community garden. Bye guys. Yan yung pack ko guys. Yan. Ito pa guys. Yan.